हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, जय माँ समले। आज आम जाऊँ ट्राइबल म्यूजियम जहाँकि रिसेंटली ओपन होती राउरकेला हकी छक निकटने। आज वीडियोटी बहुत स्पेशल होगाकू जाऊँगी, से आपण मैंने वीडियोटी को लास्ट जाए देखंतु। देखंतु श्यामा एवं बर्तमान पे पूरा रेडी, से केमती हाय कहूँ समस्त को। चलतु देखा से पूरा रेडी ता बाबा पाखु से केमती डेही जाऊँगी देखंतु। पूरा खुशी सी बाहर को जीवा कहले से आमार मन पूरा खुशी। से देखंतु गाड़ी पाखे रही केमती दौड़ुची। देखंतु वर्तमान आमे अधा रास्ता रे पहुँची गलुणु। देखंतु राउरकेला बहुत सुंदर जगह। राउरकेला को ग्रीन सिटी भाव कह जाउची। एठाकार परिवेश और रास्ता घाट बहुत क्लीन। राउरकेला स्टील प्लांट पाई बहुत फेमस। एबे आमे ओवरब्रिज क्रॉस कर सारूँ। देखंतु रास्ता रे बहुत बढ़िया ड्राइंग मध्य हेची। देखंतु बहुत सुंदर देखा जाउची रास्ता रे ड्राइंग जागो। एबे आमे पहुँची जीवु आम लोकेशन रे बा ट्राइबल म्यूजियम पाखरे। देखंतु आमे पहुँची सारिलुणु। एही होची सेही लोकेशन। एही होची बाहर दृश्य। देखंतु बहुत सुंदर देखा जाउची। माने कहिबाकू गले बहुत बहुत बढ़िया सुंदर देखा जाउची। देखंतु श्यामा केमती एठी ठिया होईची। से पुणी भीतर को एबे एंट्री करिवो। आसंतु भीतर को जीवा। चलो एबे एंट्री करिवो भीतर को। देखंतु एही होची एंट्री रे बहुत सुंदर भाबरे दृश्य अछि। ये होची एंट्री गेट। चलंतु भीतर को जीवा। देखंतु एडी राउरकेला जनजाति संग्रहालय लिखा होईची। एडी गोटे हॉर्स अच्छी से देखी माही बहुत खुशी। माने श्यामा बहुत खुशी। देखंतु से सीढ़ी रही जाइची। श्यामार बाबा टिकट आने को जाइचंती। टिकट प्राइस होची 30 रुपीस। मंडे रे क्लोज रहूची एवं 10टा रु 5टा अधे जाए ओपन टाइमिंग। देखंतु एबे श्यामा केमती सबू फोटो शूट करूची। देखंतु आसंतु वर्तमान पाई जीवा भीतर दृश्य देखिबा पाई। देखंतु भीतर एंट्री फ्री कराई गला। देखंतु बहुत सुंदर। थरे आपण माने फैमिली को धरिकी आसंतु निहाती रूपे आपण मान को भल लागिबो। बहुत सुंदर भावरे तैयारी करा हैची। देखिले तो जना पड़ोनी आर्टिफिशियली कही कि रियल कही कि जना पड़ुची। ट्राइबल म्यूजियम रो मतलब होची आदिवासी माने किपरि भावरे माने आदिवासी माने किपरि भावरे जीवन यापन करथुले सेमानकर शैली सेही सबू को नेकी म्यूजियम टी बनाईची। परंतु मु आपण मान को पूरा वीडियो देखौची। देखंतु आग बहुत गुड़ाए लाइट सब लगी। देखंतु बहुत लोक थिले। देखि पारुथिबे आपण माने मध्य बहुत गुड़ाए लोक। माँ से सबू को देखिकी से खाली देखुची। माने ये सब कौन आर्टिफिशियल चित्र जागो से बहुत भाव भल से देखुची। एठी छोट छोट पिलार मध्य भी बहुत भल भाव गोटे फोटो थिबो। देखंतु आगु को आउरी पूरा वीडियो अच्छी। देखंतु आपण माने यही दृश्य जो देखुंत यही दृश्य हूँ आदिवासी मानकर डांस पज माने से दृश्य जो ये चिन्हट कराई। देखंतु एठी बुढ़ा मौसा बुढ़ी माउसी फोटो मध्य देखंतु आर्टिफिशियली करा जायछि। फोटो भी किछि मु उठेछि देखि नियंतु। फोटो जागो मध्य बहुत सुंदर देखा जाउछि। ये वाल रे बनई फोटोटा बहुत मस्त देखा जाउछि। आपण माने देखंतु से सबू वीडियो तो ग्राउंड फ्लोर रे थिला। ए होछि फर्स्ट फ्लोर जीवा। चलंतु फर्स्ट फ्लोर रे बहुत सुंदर भाव रे हेछि।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର କାନ୍ଥ ଯାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ବହୁତ ଡ୍ରଇଂ ଭଲ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆଦି ସଂସ୍କୃତି। ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିଲେନି, କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ହେଉଛି ସେନ୍ସର ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଏଲାଉ କରାନଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି ହର୍ସ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଟଚ୍ କରିବାକୁ ମନା ଥିଲା, ଯାହାକି ଶ୍ୟାମା ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯାକ ହେଉଛି ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଓ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ଥିଲା। ଓ ଏଠି ହଳ ବି ଲଙ୍ଗଳ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗ କାଳରେ ପୂଜାବିଧି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ବି, ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭଲସେ ଜାଣିନି କେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋ। ତାପରେ ଏଠି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ବେଶଭୂଷଣ। ଏଠି ଆଗ କାଳରେ କିପରି ଭାବେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏଇସବୁକୁ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ୟାମା ବି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠେଇବି କହି କାନ୍ଦିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ନିଆହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏହିସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ସବୁକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି ଶ୍ୟାମା ଜିଦ୍ କରୁଛି ସେଇ ସବୁ ଦେଖିବି କହିକି, ବୁଲିବି କହିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମର ବାହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଉରକେଲା କହିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ଶ୍ୟାମା। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।